प्रथमे आज आम कोर 9 रो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करबे। ठीक अछि, जो तमर रही कोर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट तमर रही आ प्रीवियस क्वेश्चन जो माने भी देखि खिन जाउछन ताकर मथ भलो रिजल्ट होउछि। ठीक था। अच्छा, प्रथमे आज आम देखियो कोर 9 देखो कोन रही जो माने मथ भलो रिजल्ट करियो चाहउछन से माने मथ देखो देखो प्रथमे देछि उपदेशन रो केंद्रबिंदु हेउछि कोन बा उपदेशन रो केंद्रबिंदु किए। देखो उपदेशन रो केंद्रबिंदु होउछि व्यक्ति। ठीक अछि, तार आंसर मु डाकुछि तुम माने इजीली लिखि परिबो। क्वेश्चन मध्य लेखो आ आंसर मध्य लेखो। देन देखो बी देखो उपदेशन व्यक्ति महत्व को स्वीकृति देला बेले एक डैश भित्तिभूमि लाभ करथाय। ठीक अछि, देखो आर आंसर टी मु जो पीडीएफ देछि टेलीग्राम रे सेतरे तो नाही तुम पाखर जदी बुक अछि तुम माने ठीक से टिके देखि नबो। ठीक अछि, आ जो माने भी टेलीग्राम रे जॉइन हो नांती पीडीएफ पई मध्य जहा पाखरे किछि भी टोटल नोट फोट नाही तो पीडीएफ नाही से माने जॉइन होई पारिबे। डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया आइछि टेलीग्राम रे जाइकिने सेठी जॉइन होई पारिबो। देन देखो सी देखो एक निर्दिष्ट शिशुर कौनसी गुरुत्वपूर्ण घटनार लिखित विवरण को तुमे कौन कुह कौन कुह ना आंसर कौन हो उपन्यास लेख। ठीक अछि, देन देखो क्रम संचित विवरणी पत्र रे प्रारंभ रे केउ प्रकारर तथ्य स्थान प्रकाश पाई थाए। केउ प्रकार तथ्य स्थान प्रकाश पाई थाए ना आंसर हो शिक्षागत तथ्य। बुझि पाइलो कि नाही। देन देखो तमर कोन देछि ई देखो अणनिर्देशमूलक परामर्शर मुख्य व्याख्याकारी किए किए ना आर आंसर हो कार्ल रेजर्स हैला कार्ल रेजर्स। ठीक अछि, क्वेश्चन सहित आंसर लेख तुम प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भलो भाबरे देख आ लेख आ पढ़ी किनी समस्ते जाओ। ठीक अछि, तम हाथ रे गोटे दिन रहूची तम माने भलो भाबरे टिके प्रिपेयर हे जाओ। देन देखो परामर्श प्रक्रिया रे शेष उत्पादन हेउची कोन। परामर्श प्रक्रिया रे शेष उत्पादन होउची समाप्ति किंबा रेफरल। देन जी देखो जी मध्य तमरो कोन हेची ना जी टा भी तमरो भलो क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा आउ मो कतरे जति जा पीडीएफ थिला मो टेलीग्राम रे शेयर कर देछि किंतु ए जो क्वेश्चन आंसर टा सेतिरे नाही। ठीक अछि, तो जहा पाखरे थिवो से मन टिके कमेंट रे जणे देबे नाले मु टेलीग्राम रे निश्चित आको देखिनी आर आंसर मु टेलीग्राम रे दे देब। ठीक अछि, अनुष्ठान परित्याग कला परे शिक्षार्थी मानको केउ प्रकारर उपदेशन प्रदान करा जायथाय। ठीक अछि, केउ प्रकार उपदेशन माने प्रदान करा जायथाय आंसर हबो अनुसरण सेवा। लेख समझते नोट करो काइना तमर शॉर्ट क्वेश्चन आ लॉन्ग क्वेश्चन सब किछि इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण ए सब आ ए गुरुत्वपूर्ण माने टाइम टाको तुम छाड़ दबो पुणी तमरो बैक लागी जिवो। ठीक अछि, देखो बैक न लागिया पई तुम केमती भलो रिजल्ट करिवो ता पई प्रीवियस क्वेश्चन देखिवो सिलेक्शन तमर दिया जाउची ताकू भी मते देखिवो आ तमर गोटे दिन एक्स्ट्रा रहूची ते देखि देखि सब टिके पढी किनी जिवो। देन देखो 1.5 मार्क आसी पूरा इंपोर्टेंट तमर भलो भाबरे देखो मु जहा इंपोर्टेंट कहूची ताको नोट करो। देन तमरो तापर तमर लॉन्ग क्वेश्चन भी मते आसीवो। देखो एठी कोन देइची प्रथमे देखो उपदेशन रो व्यापक श्रेणी गुडी को दर्शाओ। ठीक अछि, एटा तमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम एना उपदेशन रो व्यापक श्रेणी गुडी को कोन कोन ताकू लिखिवो। देन देखो तमर बी देखो व्यक्तिगत उपदेशन गोष्ठीगत उपदेशन ठारू किभଳି भिन्न। सी देखो वृत्तिगत उपदेशन रो संज्ञा प्रदान करो। वृत्तिगत उपदेशन एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट वीवीआई समस्त मारी किने रखो। देन देखो डी देखो जे कोनोसी तीन प्रकार शिक्षार्थी व्यक्तिगत अभिलिखन अभिलिखन दर्शाओ। ठीक अछि, जे कोनोसी तीन प्रकार शिक्षार्थी व्यक्तिगत अभिलिखन दर्शाओ। देन देखो व्यक्ति अध्ययन कोन एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आकु चिन्ह मारी रखो। देन एफे देखो परामर्श शिक्षादान ठारू किभଳି भिन्न परामर्शटा शिक्षादान ठारू किभଳି भिन्न। देन देखो तमरो अणनिर्देशमूलक परामर्शर मूल धारणा मान दर्शाओ। एटा भी तमरो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीबीआई समस्त मारी किन रखो। देन एचे देखो स्थानीकरण सेवार आवश्यकता दर्शाओ। स्थानीकरण सेवार आवश्यकता कोन। आई देखो उपदेशन कार्यक्रम व्यक्ति सूची सेवार मुख्य कार्य गुड़िक कोन ले हला उपदेशन कार्यक्रम तार शिक्षा
ସବୁକିଛି ତାପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପଦେଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କିପରି ରହିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପଦେଶନରେ, ଏଇଟା ବି ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ନେଇ ଆସିଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ତମର 2 ମାର୍କିଆ ଆସିଗଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ତମର ଯେତେ ମାର୍କ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, 2 ମାର୍କ ହେଇଥାଉ, 3 ମାର୍କ ହେଇଥାଉ, କି 5 ମାର୍କ ହେଇଥାଉ, କି 1 ମାର୍କ ହେଇଥାଉ, କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଛାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବନି। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ 32 ପେଜ୍ ନ ଲେଖିକିନି ମିନିମମ୍ 20 ପେଜ୍ ଲେଖିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ପେଜ୍ ଲେଖିବ, ତମେ ଯେ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଆଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁଲ ହଉ ଠିକ୍ ହଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଉପଦେଶନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବୁଝେଇବ। ଦେଖ ଏଇଟା 2 ମାର୍କର ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ, ଆକୁ ଟିକେ ଲେଖିକିନି ରଖିଥାଅ ଆଉ ପଢ଼ିକିନି ଯାଇଥାଉ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ଉପଦେଶନ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୁଝାଅ, ଇଏ ବି ଟିକେ ଆକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଲିଖନ ଯେକୌଣସି 2ଟି ନୀତି ବୁଝାଅ, ଏଇଟା ତମର ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଆକୁ ଦେଖି ଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ତମର କ୍ରମସଞ୍ଚୟ ଅଭିଲିଖନ ପତ୍ରର ସୁବିଧା ମାନ ଦର୍ଶାଅ। ଦେନ୍ ଏଫେ ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ପରାମର୍ଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦର୍ଶାଅ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଉପଦେଶନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିରୂପଣ କର, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। VVI ସବୁକୁ ମାରି ରଖ। ସୂଚନା ସେବାର ଉପଦେଷ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକା ଦର୍ଶାଅ। ଦେନ୍ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନୀକରଣ ସେବାକୁ ବୁଝାଅ। ଦେଖ ବୃତ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଦର୍ଶାଅ, ବୃତ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ, ଇଏ ବି ତମର VVI ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ତମର ଆସିଯିବ ଏଠି 6 ମାର୍କ। ଉପଦେଶନର ପରିସର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉପଦେଶନର ପରିସର ଉପରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସବୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଆଉ 6 ମାର୍କିଆ ହଉ, ତମର 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଲେଖି ରଖ। ତା ଅରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଦେଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ଏବେ କହୁଥିଲି ନା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଦେଶନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ଦେଖ ତା ଅରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉପଦେଶନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉପଦେଶନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନଟା, ତାର ପଦ୍ଧତିଟା ତମେ ସେଠି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯିବ। ଆଦେହରେ କିଛି ଆଉ ବାଛି ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରାମର୍ଶର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ଦେଖ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଉପଦେଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଏଇଟା ତମର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକୁ ଦେଖି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଅନୁଧାବନ ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ଦେଖ ତା ଅରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପଦେଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯିବ। ଆଉ ଯଦି PDF ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ PDF ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ତମର ଦିଆଯାଉଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନି ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।